Once upon a time, there was a delightful little girl who was loved by everyone who saw her. Suatu hari, ada seorang gadis kecil yang selalu ceria. Dia dicintai oleh semua orang yang melihatnya. The person who loved her most, however, was her grandma. Orang yang paling mencintainya adalah neneknya. Her grandma gave her anything she wanted. Neneknya selalu memberikan apapun yang dia inginkan. One day, she gave the little girl a red velvet hood. Suatu hari, neneknya memberikan gadis kecil itu sebuah kerudung merah. The hood suited her so well that she never wanted to take it off. Kerudung merah itu sangat cocok dipakainya, sampai dia tidak pernah mau untuk melepasnya. Even when she went to bed, bahkan saat dia akan tidur. From then on, people always call her Little Red Riding Hood. Mulai saat itu, semua orang memanggilnya gadis berkerudung merah. One day, her mother said to her, suatu hari, ibunya berkata kepadanya, Little Red Riding Hood, here's some elderberry wine and a freshly baked cake. Hai gadis berkerudung merah, ini minuman fermentasi dari elderberry dan roti yang baru saja aku panggang. Take them to your grandma because she's ill in bed. Bawalah ini semua ke rumah nenekmu karena dia sedang sakit di tempat tidurnya. Go quickly now before the sun gets too hot. Cepat pergilah sebelum matahari terlalu panas. Be careful and go straight there. Hati-hati dan langsung pergi ke sana. Don't stray off the path. Jangan keluar dari jalan setapak. Don't stop to watch the bird. Jangan berhenti untuk melihat burung-burung. And most important of all, dan yang paling penting dari semuanya, don't talk to the stranger on the way. Jangan berbicara kepada orang asing selama perjalanan. When you get there, ketika kamu sampai di sana, don't forget to say good morning to your grandma. Jangan lupa untuk mengucapkan selamat pagi kepada nenekmu. I will do exactly as you said. Aku akan melakukan sama persis dengan apa yang kamu katakan. Reply Little Red Riding Hood. Jawab gadis kecil berkerudung merah itu. She put the cake on the wine in her basket and set off along the path. Dia meletakkan kue dan minuman fermentasi itu di dalam keranjang basketnya dan segera berangkat menuju jalan setapak. Little Red Riding Hood's grandma lived in the middle of a deep dark forest. Nenek dari gadis berkerudung merah itu tinggal di tengah hutan yang dalam dan gelap. Just as Little Red Riding Hood entered the forest, she met a wolf. Saat gadis berkerudung merah itu sampai di pinggir hutan, dia bertemu seekor serigala. She did not know that he was a wicked animal, and so she was not afraid of him. Dia tidak tahu bahwa serigala itu adalah binatang liar dan berbahaya, jadi dia tidak takut dengannya. Good morning, Little Red Riding Hood, said the wolf. Selamat pagi, gadis berkerudung merah, kata serigala. Good morning, wolf, said Little Red Riding Hood. Selamat pagi, serigala, kata gadis berkerudung merah. Quite forgetting what her mother had said about not talking to stranger. Cukup lupa dengan kata-kata ibunya untuk tidak berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Where are you going so early in the morning, Little Red Riding Hood, said the wolf. Mau kemana kamu pagi-pagi sekali, gadis berkerudung merah, kata serigala. To see my grandma. Aku pergi untuk melihat nenekku. What have you got in your basket? Apa yang kamu punya di dalam keranjangmu? Elderberry wine and a cake. Minuman fermentasi dari elderberry dan kue. We baked the cake yesterday. Kami memanggang kuenya kemarin. I am taking it to my grandma. Aku akan membawanya ke nenekku. Where does your grandma live? Said the wolf. Di mana tempat tinggal nenekmu? Kata serigala. About 15-minute walk from here. Kurang lebih 15 menit dari sini berjalan kaki. Right in the middle of the forest. Tepat di tengah-tengah hutan. What a cute little girl, the wolf thought. Gadis ini sangat cantik, pikir serigala. She should taste delicious. Dia pasti rasanya enak. If I am clever, I shall be able to eat Little Red Riding Hood and her grandma too. Jika aku pintar, aku akan bisa memakan gadis kecil berkerudung merah ini dan neneknya juga. I must make sure that I get to the house first.
Aku harus memastikan aku sampai di rumahnya dulu. The wolf walked beside Little Red Riding Hood for a while. Serigala itu berjalan di samping gadis berudung merah selama beberapa waktu. Then he said, "Look at those pretty flower over there in the grass. Lihat bunga-bunga yang cantik di sana di atas rerumputan. You didn't even see them. Kamu bahkan tidak melihatnya. Why don't you go and pick some for your grandma? Kenapa kamu tidak pergi dan memetik beberapa untuk nenekmu?" Little Red Riding Hood looked around. Gadis kecil berudung merah itu melihat sekitarnya. She saw the sunbeam dancing between the trees and brightly colored flower growing everywhere. Dia melihat sinar matahari masuk menari-nari di antara pepohonan, dan bunga yang berwarna sangat cerah tumbuh di mana-mana. Why shouldn't I stop to pick some flowers, she thought. Mengapa aku tidak berhenti untuk memetik bunga, pikirnya. I'm sure Grandma would like some. Aku yakin nenek pasti mau beberapa. Little Red Riding Hood left the path and started to look for flowers in the long grass. Gadis kecil berkerudung merah itu meninggalkan jalan setapaknya dan mulai mencari bunga di rerumputan yang tinggi. Each time she picked a flower, she saw another even prettier one further on. Setiap kali dia memetik bunga, dia melihat bunga yang lain yang lebih cantik, lebih jauh lagi dari jalan setapak. She was so happy gathering flowers and listening to the birds. Dia sangat senang sekali memetik bunga dan mendengarkan burung-burung. That she forgot her mother's warning, sampai dia lupa pesan ibunya. She strayed deeper and deeper into the forest. Dia masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi ke dalam hutan. Meanwhile, the wolf ran straight to Grandma's house. Sementara itu, serigala lari langsung menuju ke rumah neneknya. He knocked on the door. Dia mengetuk pintu. Who is it? Said Grandma. Siapa itu? Kata nenek. Little Red Riding Hood, said the wolf. Gadis berkerudung merah, kata serigala. I've brought you some elderberry wine and cake. Please open the door. Aku membawakanmu minuman fermentasi dari elderberry dan kue. Bukalah pintunya. Just lift the latch. Naikkan pengaitnya. I am too weak to get up. Aku terlalu lemah untuk bangun, said Grandma, kata nenek. The wolf lifted the latch. The door swung open. Serigala itu menaikkan pengaitnya. Lalu pintu terbuka lebar. The wolf leaped silently on Grandma's bed and swallowed her up. Secara diam-diam, serigala naik ke atas tempat tidur nenek dan menelannya. Then, he put on her clothes, pierced her bonnet between his ears, and pulled the seats up to his chin. Lalu dia memakai baju nenek dan memasang topi di antara telinganya, lalu menarik selimut sampai ke dagunya. Meanwhile, Little Red Riding Hood had gathered so many flowers that she could carry no more. Sementara itu, gadis berkerudung merah telah mengumpulkan banyak sekali bunga sampai dia tidak bisa membawa lebih. Suddenly she remembered her grandma. Tiba-tiba dia mengingat neneknya. She picked up her basket and ran quickly back to the path. Dia mengambil keranjangnya dan lari secepatnya kembali ke jalan setapak. When she arrived at her grandma's house, she was surprised to see that the door was open. Ketika dia sampai di rumah neneknya, dia terkejut melihat pintu rumah neneknya terbuka. She went inside and a strange feeling came over her. Dia masuk ke dalam rumah dan perasaannya tidak enak. Oh dear, she thought. Oh astaga, dia pikir. Everything seems so odd today. Semuanya terasa aneh hari ini. I hope Grandma is alright. Semoga nenek tidak apa-apa. Good morning, she called. Selamat pagi, dia memanggil. There was no reply. Tidak ada sautan. She went over toward the bed. Dia mendekati tempat tidur. There was her grandmother laying in bed with her bonnet drawn over her face. Ada neneknya sedang terbaring di atas tempat tidur dengan topi menutupi wajahnya. But Grandma did look so strange today. Tetapi neneknya terlihat sangat aneh hari ini. Oh, Grandma, what big ears you have, said Little Red Riding Hood. Oh, nenek, telingamu besar sekali, kata gadis kecil berkerudung merah.
Hardly had the wolf said anything when he leaped out of the bed and gobbled up Little Red Riding Hood. Serigala hampir tidak berkata apa-apa saat dia melompat keluar dari tempat tidur dan menelan gadis berkerudung merah. When the wolf had eaten her, ketika serigala telah memakannya, he felt full and went back to bed. Dia merasa kenyang dan kembali ke tempat tidur. He soon fell asleep and began to snore. Segera dia tertidur lelap dan mulai mendengkur. Just then, a hunter passed the house. Ketika itu, seorang pemburu melewati rumah nenek. The old lady is snoring rather loudly today. Nenek tua itu mendengkur sangat keras hari ini. Perhaps I had better go and see if she is alright. Mungkin sebaiknya aku pergi ke sana dan melihat apakah dia baik-baik saja. He went into the bedroom and discovered the wolf asleep in bed. Dia masuk ke dalam kamar tidur dan menemukan seekor serigala sedang tidur di atas tempat tidur. You scoundrel! Fancy finding you here after I have haunted you for so long. Sialan kamu, beruntungnya aku menemukanmu di sini setelah aku cukup lama memburumu. He was just about to lift her rifle and kill the wolf when he remembered Grandma. Dia mengangkat senjatanya dan hampir membunuh serigala ketika dia teringat akan nenek. What if the wolf had eaten her? Jangan-jangan serigala itu telah memakannya. She might still be alive. Dia mungkin masih hidup. He put down his rifle and took some scissors out of his bag. Dia meletakkan pistolnya dan mengambil gunting dari tasnya. He made a long snip, then the Little Red Riding Hood jumped out. Dia membuat guntingan yang panjang, lalu gadis berkerudung merah melompat keluar. Oh, I've frightened I was, she said. Oh, aku sangat ketakutan, katanya. The hunter made another cut and they were able to pull Grandma out. Pemburu itu membuat potongan lagi dan mereka berhasil menarik nenek keluar. She was still alive, but only just. Dia masih hidup, tetapi hampir saja. The hunter asked Little Red Riding Hood to fetch some heavy stone. Pemburu itu meminta gadis berkerudung merah untuk mengambil beberapa batu yang berat. The three of them filled the wolf's stomach with the stones and the hunter sewed him up again. Mereka bertiga mengisi perut serigala dengan batu dan pemburu menjahitnya lagi. When the wolf woke, he tried to leap out of the bed. Ketika serigala bangun, dia mencoba melompat keluar dari tempat tidur. The stone made him so heavy that he crashed on the floor and was killed. Batu-batu itu membuatnya merasa sangat berat sehingga dia terjatuh ke lantai dan tewas. Then everyone was happy. Akhirnya semua orang senang. The hunter took the wolf's skin and made himself a warm hat for the winter. Pemburu itu mengambil kulit serigala dan membuat topi hangat untuk musim dingin. Grandma ate the cake that Little Red Riding Hood had brought and felt much better. Nenek memakan kue yang dibawa oleh gadis berkerudung merah dan merasa jauh lebih baik sekarang. Little Red Riding Hood thought about all that had happened to her that day. Gadis berkerudung merah memikirkan semua yang terjadi padanya hari itu. She remembered her mother's warning to her and decided never again to stray from the path. Dia ingat peringatan ibunya kepadanya dan memutuskan untuk tidak pernah lagi menyimpang dari jalan setapak. Some months later, Little Red Riding Hood took another cake to Grandma. Beberapa bulan kemudian, gadis berkerudung merah membawakan kue lagi untuk neneknya. Again, she met the wolf. Sekali lagi dia bertemu serigala. The wolf spoke to her as the first one had done. Serigala itu berbicara kepadanya seperti yang pertama kali dia lakukan. He too wanted to lure Little Red Riding Hood away from the path. Dia juga ingin memancing gadis berkerudung merah untuk menjauh dari jalan setapak. But she did not make the same mistake again. Tetapi dia tidak membuat kesalahan yang sama lagi. She went straight to her grandmother's house and told her about the wolf. Dia langsung pergi ke rumah neneknya dan menceritakan tentang serigala itu. The wolf said, "Good morning," to me most politely, but he gave me such a fierce look. Serigala itu berkata selamat pagi padaku dengan sopan, tetapi dia menatapku dengan garang. I am sure that if I had not been on the path, he would have gobbled me up at once. Aku yakin jika aku tidak berada di jalan setapak, dia akan melahapku sekaligus. Never mind, said Grandma. Tidak apa-apa, kata nenek.
We'll shut the door and put the bolt across so that the wolf can't come in. Kita akan menutup pintu dan meletakkan bautnya sehingga serigala tidak akan bisa masuk. Soon there was a knock at the door and the wolf said, "Open the door, Grandma." Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari serigala dan berkata, "Buka pintu, Nek." "It is Little Red Riding Hood." "Ini gadis kecil berkudung merah. I have brought you some cake." Aku membawakanmu kue. They did not reply or open the door. Mereka tidak menjawab atau membuka pintu. Then the gray beast silently padded around the house looking for a way to get in. Kemudian binatang abu-abu itu diam-diam berjalan mengitari rumah dan mencari cara untuk masuk. At last he jumped on the roof. Akhirnya dia melompat dari atap. I will wait here until it gets dark, he thought. Aku akan menunggu di sini sampai hari gelap. Little Red Riding Hood will have to go home then. Gadis kecil berkudung merah itu harus pulang kalau begitu. I'll follow her into the dark forest and eat her up. Aku akan mengikutinya ke dalam hutan gelap dan memakannya. However, Grandma had guessed at the wolf's plan. Namun, nenek sudah bisa menebak rencana serigala itu. In front of the house was a large stone through take the pail, Little Red Riding Hood, said Grandma. Di depan rumah ada sebuah palung batu besar. Ambil embernya, gadis berudung merah, kata nenek. Yesterday I cooked some sausage. Kemarin aku memasak beberapa sosis. I want you to take the water in which they cooked and pour it into trough. Saya ingin kamu mengambil air yang mereka masak dan tuangkan ke dalam bak. Little Red Riding Hood filled up the trough as her grandma told her. Gadis berkudung merah mengisi palung seperti yang nenek perintahkan. Soon the smell of boiled sausage reached the wolf. Tidak lama, bau sosis rebus itu sampai ke hidung serigala. He sniffed the air, nostrils quivering, wondering where the smell came from. Dia mengendus-ngendus angin, lubang hidungnya bergetar, bertanya-tanya dari mana bau itu berasal. At last, he leaned out too far. Sayangnya, dia mencondongkan tubuhnya terlalu jauh, lost his balance and slid down the roof. Kehilangan keseimbangan dan meluncur turun dari atap. He fell into the trough below and was drowned. Dia jatuh ke palung di bawahnya dan tenggelam. Little Red Riding Hood went happily back home. Gadis berujung merah pulang dengan gembira. No one ever tried to harm her again. Tidak ada yang pernah bisa menyakitinya lagi. Hey, happy ending. Thanks so much you guys for listening and I'll see you in the next book.